Hello, hi, assalamualaikum, good morning. Okay, so we are going to continue our lesson lah, tutorial Adobe Flash CS6 part 2. Okay, so as we know, we already cover how to create a button and then how to insert a scene. Okay, so sekarang ni kita tahu yang kita punya scene sekarang belum stop lagi, which is scene 1 and scene 2. And then our button pun belum function lagi. Okay, we just create the interface saja. Alright, so let's continue our lesson. The first one, okay, so kita tahu kita ada scene homepage dan juga scene about me. Alright, so kita kena stop both scene supaya dia akan pergi ke page by page lah. Dan kita nak pergi ke next page, we are using the button yang kita dah buat tadi. So macam mana nak stop scene? So you pergi dekat bawah ni, dekat timeline ni kan. Alright, so you have a keyframe here. So this is a keyframe, alright. So you boleh gunakan keyframe yang lain lah nanti kalau kita nak buat animation nanti. Alright, so untuk hari ni, okay, kita just pergi saja dekat layer 1 ni, which means that this one lah ada one layer only kan. Ataupun kalau you ada banyak layer, you just rename lah, okay, satu persatu layer you. Untuk hari ni, so just right click, alright, and then click actions. So dia akan keluar this action panel lah. Okay, so untuk macam basic ni, stop ni akan mudah sajalah. You just simply write STOP, alright, a bracket. Okay, kalau you perasan kan, masa you type tadi, dia ada keluar misalnya suggestions kan, you just simply klik kat situ pun tak apa. Ataupun kalau tak boleh, you just type balik lah. Okay, so this is the stop keyframe lah. The stop action script. Okay, kalau tak, you malas lupa dan sebagainya kan. Okay, kadang-kadang benda ni sebenarnya dia dah ada tau, dia punya action script ni. You pergi dekat bahagian index ni, you kena carilah. Okay, mana action script untuk stop. Okay, kalau macam kat sini, stop dia dekat bahagian sini lah, nampak tak? Okay, kita go through. Okay, so this is the stop. Nampak tak? Okay, so kalau you, kalau selalunya yang benda yang basic macam ni, orang akan ingat lah dan hafal lah benda ni. So untuk stop. Alright, so kita dah ada. So kita copy, kita buat benda yang sama untuk dekat kita punya screen yang kedua. So kita boleh tutup je kat sini. Alright, so pergi dekat home ni, dekat home page. Alright, so cara yang sama juga. Action, put stop. Okay, so perasan tak kat sini sebenarnya, kalau you dah letak sahaja action script, dia akan ada simbol kat sini. So itu adalah simbol alpha tu, itu adalah simbol untuk action script. So maknanya kat sini you punya screen, you punya screen dah diletakkan action script lah. Kalau kita tengok kat sini kan, kita export, nampak tak? Okay, dia dah stop dekat kita punya ni scene kita. Okay, so you tekan enter lah kalau nak pergi page yang seterusnya. Okay, so sekarang ni kita dah stopkan kita punya scene. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak fungsikan. We need to put the action script for button lah, which mean that when we click home, we go home. When we click about me, they go to next scene lah, maknanya scene yang kedua tadi. Alright? Okay, so macam mana nak masukkan action script untuk button? Let's go. Okay, so untuk masukkan action script kepada button, alright. So sekarang ni kita ada dekat scene yang pertama. So kita ada home and about me. Okay, maknanya about me, bila saya klik about me button, dia akan pergi ke scene about me lah, iaitu yang ini. Alright, so kita cuba satu dulu. Alright, so kita pergi about me. Alright, so sama juga macam kita stopkan scene tadi. So right click, actions. Alright, so kalau macam you tak ingat kan, modul, buka balik you punya modul. Okay, kat sini I dah sediakan dia punya action script. Alright, so you just copy balik kat sini. Alright, so you masukkan, you paste dia balik. Cuma apa yang scene yang dua kat sini, you kena ubah lah. Kenapa? Sebab kita dah ubah scene name kita. So scene kita yang pertama adalah homepage dan scene kedua kita adalah about me. So kita kena rename scene kita yang kat sini adalah about me. Right. Okay, nampak tak? Okay, so bila dah masukkan, okay, pastikan samalah. Okay, 1, 2, all release, curly bracket, okay, go to and play about me, comma 1. Okay, dan enter, and then
curly bracket balik. Alright, so kita test control enter. Okay, so home button kita tak buat apa-apa lagi, betul? Okay, so about me. Tara! So dah pergi ke page yang kedua, about me. Alright, so sekarang ni kita nak pergi ke page yang pertama. Pertama balik iaitu page home. So kita kena masukkan action script dekat home button, dekat page ni lah. Okay, about me. Alright, so cara yang sama juga, right click, actions. Okay, so kita nak pergi kepada home page. Right, so rename kat sini adalah home page. Alright, okay, boleh terus tu, lepas tu control enter to preview. Klik. Okay, home tak ada apa-apa sebab ini adalah page home page. Okay, about me. So, pergi ke page yang kedua, scene yang kedua. So, pergi kat home, dia akan pergi scene yang pertama. Okay, so you already done create your own button function sekarang. Alright, nice. Okay, so okay, why not kita jadikan button kita more interactive, which is that kita masukkan effects untuk button tersebut bila kita klik. Okay, so macam mana? I ada sediakan kit for Adobe Flash punya tutorial. Okay, you boleh dapatkan dekat Google Drive. Okay, so contohnya I nak gunakan bubble blue punya effects. Okay. Right. Okay, so apa yang I buat, I just drag dia masuk dekat library. So library kita ni akan ada kita punya file-file yang kita masukkan lah, which is audio, images, okay, yang kita masukkan, yang kita import. Alright, so about me, I nak letakkan sound effect dekat dia. Alright, so double click dekat you punya button. Alright, so kita ada layer tadi kan, kita dah buat layer untuk each of the properties yang ada dekat button. Alright, so kita buat new layer. Alright, so apa yang I nak buat, I nak ada effects untuk button dekat bila kita click down dia kan. Bila kita click, so you need to insert keyframe. Right, bila you dah insert keyframe, apa yang you kena buat, you just tarik saja you punya audio ni tadi ni, ataupun effects yang you masukkan dekat library tu, tarik masukkan dekat down ni pastikan you punya keyframe dekat down, so you lepaskan saja. Alright, so automatically dia akan ada waveform dekat you punya timeline ni. So kita nak preview jadi ke tak, control enter. Right, so let's take a look. Kita akan there. So kita punya button dah ada kesan bunyi. Alright, sound effect. Alright, okay, so sangat menarik. Okay, button 2 about me. Okay, kita dah masukkan sound effect. So untuk bezakan setiap button tu, why not? Okay, untuk home button ni kita letakkan sound effect yang berbeza. Okay, ini just untuk membezakan kalau untuk the real tugasan ataupun production design kena samalah. Sebab apa? It's about synchronization. Okay, so let's take a look. Tekan action semula. Pergi dekat double click dekat you punya button. Alright, dekat down. Alright, so kita kena masukkan dulu kita punya sound effect. So I nak masukkan bottle open. So bunyi dia macam ni. Right, so itu untuk home button kita. So letak dekat library. Okay, cara yang sama juga, pastikan kita create a new layer dekat bawah tu. Right, banyak pula. Kita tekan, alright, delete. Alright, so insert keyframe dulu. Right click, insert keyframe. So kita akan masukkan kita punya effects tadi dekat bahagian click. So tarik, alright, lepaskan dekat bahagian sini. Alright, nampak tak? Ada ni, okay, sepatutnya install lah. Alright, so dekat bahagian down lah. Alright, so let's take a look. Control enter. Alright, letak home button. Nampak tak? So kita ada dua perbezaan lah. So kita dah okay, kita dah create our button dengan sound effect sekali. Alright.
Okay, so kita dah hasilkan button. Okay, button kita dah berfungsi dan kita dah masukkan efek sekali untuk button kita. Alright, so memang dah menarik lah sekarang ni. Cuma kita tak apa dapat hasilkan kita lagi gambar. Kita belum masukkan information dan sebagainya. Okay, so macam mana pula nak masukkan gambar kan? Okey, untuk nak masukkan gambar, cara dia sama juga seperti kita masukkan audio tadi. Which is that you just masukkan dekat library. You drag and drop dekat library. Okey, kalau macam selalu orang akan import masuk dekat library ataupun import kat stage. Okey, kalau macam kita pun dah biasa penggunaan ni. So, just import dekat dalam library. Alright, so cadangan I punya nasihat, it is better kalau you create a file untuk you punya Adobe Flash Design, it is better you create one file, specific file, and then dekat dalam file tu you dah susun atur one by one, image satu file, audio satu file, supaya apa? Tidak akan ada masalah missing link. So you buatlah, okay, image satu file, sound satu file, kalau ada teks dan sebagainya buat satu file. Okay, sama juga lah kan kalau macam Adobe Photoshop ataupun Illustrator. Kalau Photoshop tak sangat Adobe Illustrator lah kan. So dia ada missing file, kita kena elakkan dia missing file, kita embedkan dia kan. Alright, okay, so contohnya ini adalah kita punya button punya layer. So kita renamekanlah dia button layer. Alright, so untuk image I nak buat new layer, just klik saja new layer kat sini. Alright, so I nak letak gambar earth tadi yang I drag tadi. Alright, so I letak dia ke bawah, I drag dia ke bawah supaya I punya gambar ni letak kat bahagian bawah lah. Okay, so senang aja cara dia, nampak tak? Dah jadi satu background image. So I nak buat satu background warna background warna biru lah kan. So I just tulis here background, rename the background image. Okay, I just simply choose any colors that yang sesuai. Alright, okay. So dekat G. So benda ni senang je. Okay, sorry. Okay, kita tutup ini kejap. Okay, alright, dekat background, masukkan rectangles. Dia letak kat background. See? Dah jadi dah satu. Alright, ini untuk background lah. Untuk I punya page, home page. Okay, about ni, I nak letak image juga. So, kita cari image. Alright. Image lagi. Contohnya, I nak letakkan image. Okay, this one. Alright, just drag here. Okay, buat new layer. Okay, lagi mudah lah Okay, ni just kita klik button layer. Right, then klik new layer untuk background, which is BG background. Okay, I nak pakai warna yang sama juga. Masukkan aja sini background. So layer ni kita drag lah, sama je macam Adobe Photoshop. Okay, kalau you nak lock, you just lock lah supaya dia tak bergerak kan. Kalau macam ni kita boleh lock bergerak kan, so you lock lah kalau you tak nak dia bergerak. Okay, so just klik je lock situ. Okay, mana tadi gambar I? Okay, gambar I kat sini, just masukkan dekat layer. So image dekat atas, image. Alright, settle satu. So ini untuk image about me. Kan? Lepas tu you nak letak teks, boleh. You nak asingkan, lagi bagus asingkan lah. Alright, so kat sini you tulis text layer. So you masukkan lah, you pilih warna tulisan yang sesuai. Alright, you masukkan lah text you. We are vendor. Okay, contoh je lah So nanti boleh ni lah. Okay, so let's take a look our finalized design. Control enter. Okay, so this is our page, home page. Okay, so pilih about me, nampak tak? Button kita pun dah menarik kan? Pergi home button balik, pergi. Settle. So we already complete one tutorial lah. Okay, Adobe Flash. Okay, maknanya yang pertama kita create a new file.
And then yang kedua kita create button. Yang ketiga kita dah masukkan new scene. Lepas tu kita masukkan action script. And then kita importkan sound effects. And then kita import pictures. And kita masukkan kita punya text. Okay, so dah settle lah ni. Ini 2 page saja. So kalau macam website kan dia ada banyak, ingat tak kita ada linear lah, non-linear, lepas tu ada banyak pages. So kalau dia ada 5 pages, you kena masuk lah about me, contact us dan sebagainya. Okay, so kalau macam button ni, kalau kita dah rename satu, so yang lain just kita copy paste sajalah button tersebut. Okay, so kalau macam image, it is better, my suggestion is use PNG lah. Okay, sebab bagi satu image PNG ni transparent, background putih, tak adalah terganggu dengan design kita. Okay, so apa lagi yang I nak kongsikan dekat sini adalah macam mana untuk export kita punya design. So kalau macam ni sekarang ni adalah flash file, so kita just save as a flash file lah, wherever. Kalau macam bila-bila nanti you nak ubah, you nak edit dan sebagainya. So untuk preview export as a flash file, you kena export lah. Export, okay. Export movie. So bila you dah export movie, you rename lah sebagai, okay, mungkin kita rename sekarang ni sebagai web page tutorial. Okay, SWF dia akan jadi ni lah flash file. Okay, kalau you nak jadi sebab kita ada button function kan, so kita jadikan dia SW movie file lah, flash file. Okay, just click save. Right, so dia dah export dekat kita punya ni. Alright, so kat sini lah web page tutorial. Bila kita play, alright, so homepage adalah homepage kan. The quality of image tu kena jagalah. Right, kita dah belajar pasal bitmaps, okay, raster image kan. Okay, so we need to find and to ensure that the image is a good quality. Okay, tak adalah pecah macam ni. Ini just sample lah I sediakan ni. Okay, so hopefully that this tutorials is beneficial to you. We will find the another tutorial nanti mungkin dalam episode-episode yang akan datang. Okay, so anything you may refer to your lecturer. Okay, I think benda ni pun I dah tunjukkan satu-satu. Okay, dan I juga dah sediakan modul untuk you. Apa-apa you boleh take a look one by one again. Okay, so that's all for Adobe Flash Basic tutorial. See you again. Thank you so much. Bye-bye.